बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान आपने बहुत अच्छा गुजारा होगा। ईद भी आपकी यकीन बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का मेरा व्लॉग भी ईद का व्लॉग है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप दोबारा कब व्लॉगिंग शुरू कर रही हैं और ईद गांव का व्लॉग शेयर करें। तो गांव में मैंने कंटेंट तो बना के रखा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि गांव में सिग्नल इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा सिग्नल इश्यूज़ थे, बिल्कुल कुछ भी छोटा सा वीडियो भी अपलोड करना मुश्किल था। तो जब लाहौर वापस आई हूँ तो मैंने पहली फुर्सत में अपना व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने मैंने कहा कि उसको प्रेजेंट करूँ। तो जनाब ईद का व्लॉग है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लाहौर लारी अड्डा, और बहुत बहुत शदीद रश था उस दिन ना, यानी बज़ाहिर देखने में आपको कम लग रहा है क्योंकि सुबह की ये सबसे पहली गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में ये हालात थे कि सारा सामान मेरी गोद में था और गाड़ी में शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो जहाँ पे कोई इंसान जो है वो मौजूद ना हो। तो बहरहाल जैसे तैसे घर पहुँची। और इस बार जो है वो पाकिस्तान में तो 30 रोज़ों की ईद थी, लेकिन यूके में और मिडल ईस्ट वगैरह में 29 रोज़ों की ईद थी। तो यहाँ पे 29वें रोज़े पे मैं अपने भाई से बात कर रही थी जो यूके में है, शाहिद सबसे छोटा वाला। उनके यहाँ पे ईद थी और वो खाना वाना खा के पुरसुकून होके लेटा हुआ था। मैंने ईद मुबारक की कॉल की तो दिल थोड़ा सा उदास भी हो रहा था कि ईद है और भाई इतना दूर है, लेकिन अब क्या किया जाए। पढ़ाई के सिलसिले में गया है भाई, 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। एमएस कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर जो है वो जॉब हो रही है वहाँ पे। तो अगले दिन जनाब हमारी थी ईद और ये शाम की मसरूफियत है थोड़ी सी, कुछ आप लोगों के साथ जो रिकॉर्ड किया वो शेयर कर रही हूँ। मीठा बनने लगा था और इस दफ़ा मेरे हाथों पे एलर्जी थी। मेहंदी वहंदी मैंने कोई नहीं लगवाई क्योंकि फिर वो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाने थे। तो मीठा बन रहा था, खीर मिक्स बन रही थी। वैसे तो मीठा दूसरा बनता है कस्टर्ड वगैरह, लेकिन इस दफ़ा खीर मिक्स मैं बना रही थी और साथ साथ मैंने दाल भिगो के रखी थी। शामी कबाब का मसाला मैंने सोचा कि बनाऊं। तो ये वाला दिन भी बड़ा ही शदीद मसरूफियत का होता है। सारा दिन सफाइयाँ धुलाइयाँ और ये वो काम सारे लगे रहते हैं, और साथ में फिर रोज़ा और फिर रात में इफ्तारी और उसके बाद फिर जो है वो ये सारी तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो आधी रात तो तकरीबन इस सारे सिलसिले में गुजर ही जाती है। लैलतुल जायज़ा इसको कहा जाता है कि यहाँ इस रात इबादत की जाए, लेकिन हम पाकिस्तानी ख़वातीन तो बस प्रेपरेशंस में ही लगी रहती हैं। यहाँ पर भी मैं कबाब की तैयारी कर रही थी। बमुश्किल ही इशा की नमाज़ जो है वो पढ़ पाई। इतने काम के बाद थकावट इतनी शदीद हो जाती है तो बाकी इबादत तो रह ही जाती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला देख रहा है कि घर वालों के लिए खाना और इतनी दिलजमी से जो काम कर रहे होते हैं वो भी शायद उसका भी सवाब होता होगा। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वपड़े प्रेस किए। अपने नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। अपने फिर मैंने ईद वाले दिन प्रेस किए। तो मीठा तैयार हो चुका था। 4 लीटर मिल्क था जिसका मैंने खीर मैंने तैयार की थी। ये ज़रा थोड़ी इस दफ़ा जल्दी बन गई, आसान थी, और इसमें कुछ लेयरिंग वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकाएं। और एक मसला है कि मुस्तकिल पास खड़ा होना पड़ता है। तो ये ईद की सुबह है, मेरा घर साफ़ सुथरा था, बस सिर्फ मैंने थोड़ा सा एयर फ्रेशनर जो है उसका स्प्रे किया और अच्छा लगता है सुबह सुबह ईद की सुबह साफ़ सुथरा घर देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। उसके बाद सहनों की सफाई के बाद मैं बना रही थी यहाँ पे यखनी। बीफ का पुलाव बनाना था और उसकी यखनी जो है वो मैंने चढ़ा दी थी, और किचन की हालत जो है वो दिखाने के लायक नहीं है। और यहाँ पे जनाब दोधी वाले हलवे की तैयारी चल रही थी। हम पटवारियों के तलगंग वालों के यहाँ हलवा जो है वो उसके बगैर ईद नामुमकिन है, और ये दोधी वाला हलवा जो है वो बन रहा है। इस दफ़ा लेट हो गया था हमारा हलवा, वरना ये सुबह सुबह तैयार होता है। इस दफ़ा हमारा हलवा तकरीबन 11 बजे तैयार हुआ। तो मेरी नंद जो है वो बना रही थी ये दोधी वाला हलवा। मैं बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन मैंने फिर भी जाके इसके क्लिप ज़रूर लिए, क्योंकि जैसे हमारी ईद इसके बगैर नामुकम्मल है, वैसे ही ईद का व्लॉग भी इसके बगैर नामुकम्मल है। बहुत मज़े का होता है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो उसके बाद सेकंड डिश जनाब ये तैयार हुई हमारी बीफ पुलाव की। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हमारे गांव में जो है ना पुलाव भी सुबह सुबह ही बना लिया जाता है, यानी 10 बजे तक तकरीबन इसको रेडी होना चाहिए। हम लंच भी मतलब जल्दी कर लेते हैं, कबाब शबाब और लंच रेडी हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो खाना दिया, क्योंकि वो भूख 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 चला रहे थे। जैसे भी था फटाफट उनको मैंने खाना दिया।
کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا. چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے میرے ہسبینڈ کے کزنس کے بچے اور میری نند کی بیٹی، تو وہ ادھر نانوں کے گھر میں بیٹھے کھا رہے تھے. تو یہ جناب اب میری تیاری شروع ہونے لگی ہے کوئی 1 بجے. آخری کام جو کیا وہ چوڑیاں پہنی، اور چوڑیاں اس دفعہ میں نے بڑے شوق سے کانچ کی چوڑیاں خریدی کہ میٹل کی جو ہے نا وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. تو یہ چوڑی ٹوٹ گئی اور بلیڈنگ آنا شروع ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کانچ کی چوڑیوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. تو یہاں جا رہے تھے ہم لوگ میرے ننیہال میں. گرمی کافی تھی، موسم تھوڑا سا ذرا گرم تھا پہلے دنوں کی نسبت، اور یہاں میں اپنے خالہ کے بچوں کو عیدی دے رہی تھی. مہنگائی کی وجہ سے عیدی کی شرح بھی جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے، اور یہ حلوہ اور چائے میرے تواضع کے لیے پڑا ہوا تھا. تو یہ فوٹیج جناب لاہور کی ہے. میرے بھائیوں کے بچے جو ہے نا وہ پارک گئے ہوئے تھے، تو چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی میرے ساتھ. اور یہاں میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہر گھر سے خاطر تواضع کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. تو ویٹ ہارویسٹنگ سیزن تھا، کم ہی گھر میں لوگ نظر آ رہے تھے. آلموسٹ سب کی فصل تیار تھی اور کٹائی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. تو مرد حضرات تو جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھنے اور اس کے بعد کھانا شانا کھانے کے بعد پہنچ گئے تھے. کچھ کی تھریشریں وہ جو ہے وہ ہارویسٹرز آ چکے تھے، کچھ کی تھریشریں چل رہی تھی اور کچھ خود مینولی کٹ کر رہے تھے. تو تقریباً ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ مصروف نظر آ رہا تھا. تو خالہ لوگوں کے گھر میں کافی دیر بیٹھے رہے، گپ شپ چلتی رہی، اور بڑے عرصے کے بعد جانا ہوا. تقریباً میں 2 ماہ کے بعد گاؤں آئی تھی، تو بہت دیر یہاں بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر واپس آ گئی میں گھر اپنے. تقریباً 4-5 کا یہ ٹائم تھا، 4 بجے کا تھا. کزن کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ کے آؤ کیونکہ شام کے لیے کوکنگ وغیرہ کرنی تھی، اور میری نندیں آئی ہوئی تھیں، ان کے لیے کھانا وانا بنانا تھا. اور یہ جناب اگلے دن کا ہے، یعنی دوسرے دن کا جو ہے نا چاند نظر آ رہا تھا عید کا، رمضان کا، شوال کا. تو میں نے سوچا چلے میں کلپ بنا لیتی ہوں اس کا چھوٹا سا، اور ساتھ ہی دعا کر لیتی ہوں. تو دوسرے دن جناب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ڈائریا ہو گیا تھا شدید، حالانکہ ایسا کچھ کھایا تو نہیں تھا، بہت زیادہ کوئی ایسی اوور ایٹنگ نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی. تو دوسرے دن یہی خوراک تھی میری، دہی اور ابلے ہوئے چاول. اور تقریباً دوپہر تک میں نڈھال بستر پہ ہی پڑی رہی ہوں. البتہ شام میں پھر میں نے اپنے بھائی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جاؤ. میں نے اپنے والد کی قبر پہ جانا تھا، عید والے دن جانا تھا، لیکن نہیں جا سکے. تو دوسرے دن پھر بھائی سے کہا کہ چلو آؤ چلتے، فاتح خوانی وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپسی کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر سیدھا میں سیکنڈ ڈے امی کے گھر آئی. امی لوگ آ چکے تھے لاہور سے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا ویٹ ہارویسٹنگ کرانی تھی. اور یہ میرے بھائی کی بیٹی جو ہے نا کہیں سے اپنی دادوں کی چپلیں ڈھونڈ کے لائی تھی اور ان کو پہنا رہی تھی، اور میں نے یہ منظر ریکارڈ کر لیا. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. تو یہ ذروہ ہے، اس سے میرے ویورز واقف نہیں ہیں کیونکہ یہ محترمہ جب تشریف لائی ہیں تو میں ولاگ بنانا چھوڑ چکی تھی. تو بہرحال ان پہ نئے بچوں پہ بھی بناؤں گی انشاءاللہ ایک ولاگ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. امی لوگوں کا گھر کھنڈر بنا ہوا تھا کیونکہ بہت عرصے بعد، شاید 6 مہینے کے بعد یہ لوگ آئے تھے. تو ابھی اس جنگل کو بھی انہوں نے صاف کرنا تھا. تو یہ ولاگ تھا جی، امید ہے آپ کو پسند آیا.